Menjua-jua man banta kerina, salam sehat selalu, salam semangat selalu. Pasu-pasu Tuhan tetap demani kegeluhan tak kerinana, sada persada. Malam atitap, ibas kekelengan Tuhan di bata, Tuhan tetap mereken si muhulina kubas kegeluhan tak. Lah si kejap, goka si benakan me kenti sinari karena bahan penjejin tanggi BKP tanggal 26 Maret 2022. Enda kerinana perkuah hati Tuhan di bata. Mari dagi pindu lebih gegeh ibas Tuhan di batanari ras kita ertoto. Terpuji ras termulialah gelar ndo Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga. Sendah Tuhan te kami karena kuasa kekelengan do. Si tetap lalap mereken si muhlina kubas kegeluhan kami. Maka ngerana kam dagi utuhan kubas pusuh pungkuran kami. Arah kesah nu si bania segala alu bagi reh ngasupna kami. Guna ersada rasi muhuli bagi singena atenus saja. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami urtoto man bandu. Amin. Bahan renungan ibas pejejenta Roma 10:2 ayat siwah se-10 telu. Baginda mekerna kata di bata. Keleng ate olamin alu pekulah kulah. Cigala ate nusi jahat jana persadalah dirindu rasi muhuli. Si keleng-kelengenlah kam bagi si ersenina. Si lebe-lebenlah kam ibas bahaga teman. Ola kam mekisat. Tapi tutuslah erdahin, ergiah-giahlah ukurndo ibas dahiken dahin Tuhan. Merialah atendu ibas kam erpengarapan, megenggenglah kam ibas kini serando. Jana ertotolah kam mandi bata la ngadi-ngadi, raskenlah. Kini litendo, ras temando sisada kini teken, jana alokenlah kala sireh kesilangku rumahndo. Si bare mekerna bahan renungan ta indah. Bapa nande senina ras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Rasul Paulus mempersingati perpulungan i Roma tupung sie segelah keleng ate olamin alu pekulah kulah. Jana cigalah ate mansi jahat, jana persadalah diri rasi muhuli. Artina ibas engkelengi man krina kala labo rayu-ayu. Baik si muhuli entahlang krinana, mari si kelengi. Gelah kita serta bagi bapanta sini surga pe serta enda pe banci kari yoge terdauhan ibas Matius 5 ayat 46 se-40 walo. Lit kata-kata cigalah atendu si jahat jana persadalah dirindu rasi muhuli. Contoh bagi Raja Saul singgo nadingkan Tuhan ialah kemalangan man Tuhan dungna go ipengadi ia jadi Raja i Israel. Maka nina Samuel pe bahwa nimba Tuhan bahalikap jahatna. Ras ertendung man guru perdiwel-diwel. Jana ukur meganjang bahali dosana. Ras nembah man gana-gana. Enda pe banci kari yoge terdauhan ibas sada Samuel 10:5. Maka Saul ngo itadingkan kesah Tuhan. Jana isuruh Tuhan kesah si jahat nakiti ia. Tapi adireh kenca kesah si jahat si isuruh dibatandahi Saul, minter ibuat Daud kul capi jenari ikuitna. Maka laus kesah si jahat ernahang na akapna jana malam ia mulihkan. Endape banci kari yoge terdauhan ibas sada Samuel 10:6 ayat 10:4 ras 20 telu. Enda ngatakan sa adi si persada diri ras si jahat uga pape kesah Tuhan nadingkan kita. Tapi adi si persada dirinta rasi muhuli ngena ati Tuhan di bata. Arkitekan kai, arkitekan di bata terangkap. Jana lalit siti pesi gelap ibas ia. Maka ading geluh kita ibas terang, bali ras ia geluh ibas terang. Lit persadanta sapi-sapi kita. Jana kematian Yesus anak-anak bersihkan kita ibas krina dosa-dosanta. Enda pe baci kari yogi terdauhan ibas sada Yohanes sada ayat 5b bagi p ayat pitu. Ibas ayat 10 isina si keleng-kelengenlah kam bagi si ersenina si leben-lebenlah kam ibas bahaga teman uga maka kita harus ngeluh si keleng-kelengen. Erkitekan kekelengen rahna ibas di batanari. Jana kala sir keleng ate ia anak di bata kam. Jana itandaina di bata. Bandingkan ibas sada Yohanes 4 ayat pitu. Arkiteikan Tuhan di bata emo kekelengan. Jana iseng kelengi di bata harus maka ikelengi nape seninana. Eda pe banci kari yoge terdahun ibas sada Yohanes 4 ayat 20 sada. Artina uga maka ninta ngatakan sa ku kelengi Tuhan di bata.
tapi segat atita. Nembeh atita mansen dinanta si idah kita. Adi bagi la kita ngeluh ibas derang. La kita ngeluh ibas keleng ati di bata. Ayat 10 sada ngatakan sa ibas isina. Ola kam mekisat tapi tutuslah erdahin. Ergiah-giahlah ukurndo. Ibas dahikan dahin Tuhan. Uilah adi biak mekisat sienda labu ciri-ciri anak di bata ari. Tuhan di bata pe terus nge ia erdahin. Bagi pe Yesus ia pe erdahin. Bandingkan ibas Yohanes 5 ayat 10 pitu. Ingatlah, kalak si mekisat, la pernah sesura-surana, tapi kalak si erdahin alu tutus, uga apa pendatkan untung si belin. Endapi banci kari yoge terdauhan ibas kuan-kuanan 10.2 ayat 20 pitu. Maka marilah, segelah kita erlajar arah perkis. Ija perkis lalit pemimpinna, lalit mandurna, lalit sinjagasa. Tapi erdahin ia populung nakan tupung paksa lego. Guna pangan tupung paksa perudan. Endape banci kari yoge terdauhan ibas kuan-kuanan 6 ayat 6 sewalo. Ibas ayat 10.2 si isina, merialah atindu ibas kam erpengarapan. Megenggenglah kam ibas kinis randu. Jana ertotolah kam mandi bata la ngadi-ngadi. Endape banci bandingkan kari ibas sada Tesalonika 5 ya ayat 10.6 se-10 ngatakan sa isina, merialah atindu kata waripe, ertotolah kata waripe. Jana katakanlah bujur mandi bata ibas sikuga pananape. Enda mesi ngena ati di bata ibahandu ibas gelundu. Selaku kam kala singgo ersada ras Kristus Yesus. Maka adinggo ertoto kita mandi bata. Ola aru atita karena kaipe. Tapi pindolah mandi bata kai si perlukan. Jana tetaplah pindo rusur mandi bata. Alu pusuh sidem pengatakan bujur. Endape banci kari yoge terdauhan ibas Filipi 4 ayat 6. Senina ras turang bapa nande ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Masalah-masalah KIP, kiniseran KIP sini hadapi kita. Si paksa genduari enda banci saja mengganggu pusuh perukuran ta. Mengganggu aktivitas-aktivitas ta. Tapi olah kita menyerah. Jangan putus asa. Lid kepe Tuhan di bata, si tetap lalap mereken dalam pulah na. Bagi isi ibas sada Korintus 10 ayat 10 telu, nina, krina percubaan si rohman bandu bali ngebiakna, ras percubaan si biasa sehman manusia sedeban, tapi di bata setia ngeibas padana, labo pelepas nakam icubai lebih asa gegendu, asum kam ngenanami percubaan, iberikan na ngegegeh man bandu, gelah ngasup kam geng kenca. Jana radu rasie iberikan nape dalam pula. Artina Tuhan di bata pasti mereka dalam pula. La pernah siti pe kita itadingkan Tuhan. Maka tetaplah kita megenggeng sabar kita. Ibas ngadapi kiniseran. Jana tetap pe kita ertoto man di bata la ngadi-ngadi. Ingatlah Tuhan di bata pasti mereka kemalaman ate man banta. Ibas ayat 10 telu isina, raskanlah kini ditendu, ras temandu si sada kini teken. Jana alukanlah kalak sireh kesilang ku rumahdu. Enda artina, mari erlajar kita petole, arah kegeluhan jemaat mula-mula pe, ija kalak si tekman Yesus pe, geluh si keleng-kelengan. Jana ia pe tetap pulung ras-ras, jana kais lit ibas ia ipakena ras-ras. Bagi-bagi kena sue ras keperlunna skala-skala. Enda pe banci kari yoge terdauhan ibas perbahanan Rasul-Rasul 2 ayat 44 45. Bagi pe ibas Heber 10 telu ayat 2. Ingatlah ngalu-ngalu kalak sireh kesilang ku rumahdu, lit piga-piga asum ialu aluna kalak si kesilang ku rumahna, alula itehna enggo ialu aluna malaikat. Memang adi si perdiatekan ibas Roma 10:2 ayat 10 telu, adi ibas bahasa Indonesia nanida, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Orang-orang kudus maksudnya di sini adalah perberita si meriah, orang-orang yang mengabarkan karena firman Tuhan. Maka marilah sampahti ibas kais dibutuh kena guna pebelangkan berita si meriah. Kerana guna kemuliaan gelar Tuhan. Jana ibas kita nampati sape tentuna alu krian ukur. Labo alu ukur si terpaksa. Tema pejejenta ersada rasi muhuli. Engkai maka kita harus ersada rasi muhuli. Kata kuncinya
Arkitekan Tuhan ta Yesus Kristus, nggo mate nebusi dosa-dosa ta manusia. Ia ngoreh kudoni endah, gelah kita terkelin. Bagem kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus manbantah. Mohulikal ia manbantah. Maka kita pe igelari anak-anakna, adik kita, persada, rasi, mohuli. Bagi pe, ibas kita nehkan si mohuli kepe otak tape menyalurkan energi positif. Kukrina ring-ring ibas daging kulanta. Lid perasaan bahagia, semaka kita pe pasti resehatna. Bagi kuan-kuan ngatakan sa, bahagia itu sederhana. Adina kita anggit, ersada rasi muhuli. Bagem dagi karena bahan renungan ibas pejejenta, bas paksa minggu enda, Tuhan dibatasi masu-masu kita kerinana, mari ras kita ertoto. Bujur melala ikatakan kami man bandu, Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga. Karena kata dibatasi singgo ibugikan kami, kamkap dibatasi masu-masu sagala alu bagepe, reh ngasupna kami, guna dalankan si muhuli bagi singena atindu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami gorto teman bandu. Amin bujur melala.